প্রবল বৃষ্টিতে আগরতলা শহরের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলগুলিতে জল উঠে যায়। মানুষের বাড়িঘরে এবং দোকানপাটে প্রবেশ করে হাওড়া নদী এবং কাটা খালের জল। বহু পরিবার রবিবার সকাল থেকে বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নেয় ত্রাণ শিবিরে। বিশেষ করে আগরতলা শহরে বলদাখাল, চন্দ্রপুর, শ্রীলঙ্কা বস্তি, জয়পুর সহ একাধিক এলাকায় মানুষের বাড়িঘরে জল প্রবেশ করে। বিভিন্ন ফাঁড়ি, রাস্তা এবং জাতীয় সড়ক জলের নিচে তলিয়ে যায়। নৌকা দিয়ে বানবাসীদের বাড়িঘর থেকে উদ্ধার করে জেলা প্রশাসন। এই বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা বিস্তারিত তুলে ধরেন। जैसे आपको पता है कि कल रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई है और ख़ासकर जो नदी के आसपास के एरिया हैं जैसे बल्दा खाल है, लंका बस्ती है, रलिया है और कटा खाल के पास इंद्रनगर है, इन जगहों पर पानी भर रहा है। और ये पानी जो कल बारिश बारामूला में हुई है उसकी वजह से ये पानी रेज़ हो रहा है। आज मौसम अच्छा है और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, खासकर बल्दा खाल और इन म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया में और मंडई में भी। रिलीफ सेंटर्स भी ऐसे 5 से 6 खोले गए हैं जिसमें कुछ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।